Kasım, Şehzade İbrahim Hazretleri, Hüsem Sultan Hazretleri. Şehzadelerimizin Melihat para pangeran juga tiba, Husain pun bertanya pada Kemenkes, apakah kamu tahu bahwa pangeran juga datang Kemenkes? Kemenkes menjawab, aku tahu. geleceğinden haberin var mıydı Kemankeş? Vardı. Husain merasa tidak senang dan berkata, bukankah ini adalah hal yang tidak pantas ketika raja masih hidup? Namun, Kemenkes hanya diam. Valide Sultanım. Seorang komandan Janisari lalu berkata, selamat datang di Barak Sultanah. Ini adalah suatu kehormatan. Paşa, Kemenkes pun akan segera pergi ke dalam. Namun Husain mencoba menghentikan Kemenkes, kemudian berkata, Pasah, ini tidak sah. Kemenkes menjawab, tidak ada yang tidak ilegal. Qasim Sultan melakukan apa yang diperlukan demi kelangsungan hidup dinasti. Husain berkata lagi, Kemenkes, kamu adalah temanku selama bertahun-tahun. Ini adalah tugasku untuk memperingatimu. Tampaknya, kamu mencintai Qasim Sultan, dan cinta ini telah membuatmu menjadi buta. Berhati-hatilah, ini bukanlah pertarunganmu. Namun seperti ucapan Husain, cinta memang sudah membutakan Kemenkes. Ia tidak peduli dengan ucapan Husain. Ia pun bergabung bersama Qasim Sultan. Kemankeş. Sultanımıza verdiğin kıymet aşikar. Dikkatli ol. Kılıcı kan! Setelah Qasim dan para pangeran tiba di atas, Komandan Janisari pun memulai pengumumannya. Sinesi hüryan! Meydanı şehadette! Tangan berlumuran darah, pedang berlumuran darah, demi kelangsungan hidup dinasti dan negara, demi kelangsungan kemenangan, kita harus berdoa pada Muhammad, Nabi, dan juga Sultan kita. Katakan hu. Adudan korkmadık. Kur'an'da Hazreti Yezdan selametine. Ordumuzun Rangı Muhammedi hünkârımız Hacı Bektaş Veli anına hu diyelim. Erkan-ı devleti Qasim lalu berbicara, para pejabat dan Janisari. Sayangnya, rumor mengatakan kebenarannya. Putraku, Raja, mendapatkan penyakit sampar. Dokter sedang merawatnya. Di sana akan ada selalu harapan. Aku harap dia akan membaik. Namun, jika dia meninggal, tidak diragukan, negara ini tanpa pengawasan. Sebagai pangeran tertua, putraku Qasim akan naik tahta. Tanpa disadari semua orang, Raja ternyata telah tiba di sana. hekimler şifa arıyor. İnşallah bu belayı da def edeceğiz. Lakin bu devlet sahipsiz değildir. Yerine Ekber Şehzade olarak Kasım tahta çıkacak. Komandan Janisari pun berteriak, hidup Pangeran Qasim. Şehzade Kasım çok yaşa! Şehzade Kasım çok yaşa! Kasım çok yaşa! Şehzade Kasım çok yaşa! Qasim pun berbicara lagi, dan aku akan bertugas di dalam negara dan juga kalian. Komandan Janisari sekali lagi berteriak, hidup Qasim Sultan, hidup Sultan Qasim. Ve devletimin başında olacağım. Çok yaşa! Güzel Sultan çok yaşa! Güzel Sultan çok yaşa! Sultan Kasım çok yaşa! Sultan Kasım çok yaşa! Sultan Kasım çok... Setelah mendengar semua itu, mendengar Qasim telah diteriakkan menjadi seorang sultan, Raja tidak lagi berdiam diri. Yusuf pun berteriak,
mengumumkan kedatangan Sultan Murad. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Raja masuk dengan sorotan tatapan yang tajam, memandang ke arah ibunya. Dan terlihat juga wajah Husain yang tersenyum penuh arti. Ben! Hasta yatağımda! Raja berteriak, ketika aku sedang bertarung untuk hidupku di ranjang kematianku, kalian menempatkanku di dalam kuburan. Kalian harus memilih sultan kalian. Kalian telah bersumpah kesetiaan padanya. Siapa kalian? Beraninya, kalian mengklaim seseorang, bukannya diriku. Beni mezara koymuşsunuz. Yağınızı seçmişsiniz. Ona biat etmişsiniz. Öyle mi? Siz kimsiniz? Ben ölmeden benim tahtıma namzet göstermek. Haşa hünkârım. Komandan tadi pun kemudian menjawab, "Tidak, rajaku. Kami tidak memiliki niat seperti itu. Kami hanya ingin menunjukkan kesetiaan kami pada dinasti Ottoman." Raja pun diam dan menatap komandan itu. Cümle Osmanlı mülkünü. Kemudian, raja pun berbicara, "Hanya akulah satu-satunya penguasa untuk seluruh properti di Ottoman. Aku melihat beberapa dari kalian memiliki kecurigaan tentang itu. Benim. Görüyorum ki Sejak Pangeran Qasim ingin menjadi seorang sultan, pertama-tama dia harus mengambil hidupku." Raja pun kemudian menyerahkan pedang yang di tangannya kepada Pangeran Qasim. padişah olmak ister. İlk evvela Qasim dengan tergagap menjawab, "Tidak, rajaku. Haşa hünkârım, ben